guys. Grabe. Dugtod siguro ni guys. Second strike guys. Sana malaman ko guys. Oy. Dugtod guys. Amen. Guys, itu segini aku itu. Sabar guys. Guys, second strike. Grabe talaga. Shout out Richard Molina. Sabar talaga guys. Barla ata to, malaki. Parang barla tong strike to. Kaya magpahata kami na. Ako. Uy, yan na. Yan na. Ready to fight na. Uy. Dugtod ata to guys. Uy. Bigat na naman guys. Uy. Sana ma-hook up natin guys. This is my second strike. Yan na. Yun mo. Guys, murag dugtot ni guys. Murag dugtot ata guys. Dugtot ata ni guys. Uy. Malaman ni guys. Dugtot guys. Dugtot ata guys. Uy. Dugtod ni guys. May 7 dugtod. Power. Isang. Thank you Lord. Power guys. Grabe talagang hatak na guys. Grabe talagang sloopits ko guys. Shout out to Romel, Master Romel. Nakadali siya kahapon ng 19 kilograms Barracuda. Grabe talaga master. Diba sabi ko sa iyo, sunod-sunod yung swerte talaga. Shout out to Virgin Variety Shop, Doc Chit Erwin. Bye Doki. Shout out. Ipangbayad ako sa iyo Doki. Siya na, maabot yung 1 year. Grabe talaga to. Yata to barla guys. Dugtod ata to guys. Hindi guys. Tignan natin guys. Dugtod guys. Dugtod guys. Power. Dugtod guys. One day. Dugtod guys. Bison. Power.
slupets. Woo! Thank you. Good Scott Fishing Valley. Puma Jig. Jesse Claro. Silver Pink. Tibay talaga. Woo! Thank you, Lord. Woo! Thank you at sa biyaya ng dagat. Woo! Thank you so much. Grabe. Woo! Ano talaga itong lindot? Napaka-power. Thank you, Lord. At sa biyaya ng dagat, Lord. Grabe ka talaga, Lord. Ang lakas mo talaga, Lord. Ikaw talaga ang pinagmalakas, Lord. Grabe, no? Sakita mo tayo. Grabe. Thank you, Lord. At sa biyaya ng dagat. Woo! Sa biyaya ng dagat. Grabe talaga. Grabe talaga, Lord. Nakapalakas mo talaga, Lord.